Yan guys, nandito kami sa aming project. Justin, pabukas nga ng ating mga Yan guys, danda lang. Yan. Yan, lagyan ng kutsara guys. Yan. Pakisarado na. Yan. Yung ilalim. Lapit na matapos yan guys. Yan, pinggan. Yan, pinggan. Sarado mo na ulit. Yan. Yan. Yung yan sa ilalim. Baso. Yan guys, Yan. Yan, paki-close na. Tapos ito, sa ibabaw, granite. Granite yan. Yan, ito. Dito, yan, okay na guys. Yung ating basurahan. Yan. Yan, basurahan guys. Condiments. Justin. Yan, condiments. Sige, saraduhin na. Ito, lalagyan pa namin dito guys ng hanging cabinet. Dito may range hood. Yan. Ito guys. Kami na rin ang gagawa guys. Dito, hanging cabinet with range hood. Hanggang doon sa Yan guys. Oh, ganda. Alright guys. Uwi na tayo guys.